Ketok dikit ya. Ya. Aku ini campur nih. Nek. Kerambile di rajang-rajang. Kenapa tuh? Kerambile kau. Ambil di sini iki, Pak. Iya. Wis cukup dingin. Iya. Nah, itu cara nempel dari.
kita campurkan jagung manis. Tambahkan gula lagi. Nempel ya. Iya. Ini baru dulu kan orang Dri. Santan ya. Hai.
Apa? Này là gì? Siêu, mình khởi. Không gì?